Hello guys. Ang tawag oatmeal guys. Kasi natingala mo nga nung itom na guys. Chia seeds siya guys. Niya oatmeal. Butangan ako avocado guys. Avocado. Kalahati isa avocado. Tapos human, butangan pa na ako og. Butangan pa na ako ani guys. Cranberries. Cereal ni siya guys. Akong halo niya gaman guys. Yung banggira. So mauna ni siya guys. So may cranberry cereal. Ayan. Busog na kaana guys. Lagyan na siya fiber guys. With milk pa na siya guys. Kamay nga milk. Good source na yan sa ano, everyday. Para di naman palagi ano. Di naman palagi bread. Sige, bye. Thank you for watching guys. Muni akong pamahaw karon guys. Cereal, banana, cranberry, tsaka blueberry, tsaka oatmeal. Mas lagyan pa natin ng milk. Guys. Diba? Cranberry to siya guys. Cranberry, tapos yung bilog, blueberry. Kunwari lang to guys, pero mamaya kakain din ako ng bread. Ito yung pangmayaman na ano pagkain guys. Pangmayaman na to ha. Katikim na ako pangmayaman.